تمہیں مووی میں کیا پسند نہیں آیا؟ ابھی تو سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی چنار. اس کے ٹیلرز پسند نہیں آئے؟ چنار میں تم سے بات کر رہی ہوں. کیا ہوا ہے بتاؤ نا، تمہیں مووی پسند کیوں نہیں آئی؟ معاف کرنا یاسمین، میں تھوڑا کھو گیا تھا. مطلب چھوڑو اس موضوع کو. ٹھیک ہے. آئی ایم سوری، تم ناراض تو نہیں؟ نہیں، چلو چلتے ہیں. آئی جے چلو دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں تم اندر ہو. آئی جے ایسا مت کرو، کھولو دروازہ، بات کرتے ہیں. جو بھی ہو ہم ہمارے درمیان کے معاملات پہ بات کرتے ہیں. آئی جے پلیز کھولو دروازہ. آئی جے میں جانتا تھا کہ تم مجھے دروازے کے باہر نہیں چھوڑو گی. کیا چاہتے ہو محمد؟ اندر چل کے بات کرتے ہیں. جو بھی ہو ایسا مت کرو آئی جے. کیا نہیں کروں؟ ہمارے درمیان جو تھا وہ ختم نہیں ہو سکتا. صرف تم نے کہہ دیا اس لیے یہ سب جو ہوا ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا آئی جے. ہر چیز کو تم قلم سے لکھ کر پھر مٹا کر پھینکا نہیں جا سکتا آئی جے. تمہیں کس نے کہا کہ یہ آسان ہوگا؟ لیکن کیا ہوگا، تم کہاں جاؤ گے، یہ جانے بنا جینا اور بھی زیادہ مشکل لگتا ہے. اور اس رشتے کو تم نے ختم کیا تھا، میں نے نہیں. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں نے کوئی فیصلہ کیا. سچ ہے کہ تم نے نہیں کہا تھا، لیکن بعض دفعہ کچھ باتوں کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تم اپنے عمل سے، برتاؤ سے کیا پسند کرو گی یہ تم نے دکھا دیا ہے، اور میں بھی سمجھ گئی. میں نے کچھ پسند وسند نہیں کیا تھا آئی جے. میں تمہاری بیوی سے الگ ہونے کا انتظار کر رہی ہوں. ہاں، تم اس کے ساتھ کھانے پہ جا رہے ہو اور میں تمہارے فیصلے کا انتظار کر رہی ہوں، اور تم ایسے برتاؤ کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تم میں یہ شادی ختم کرنے کی ہمت بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ تم کچھ بھی نہیں بدل پائے. اب میں تمہیں اپنے آپ کو اور چوٹ پہنچانے کی اجازت نہیں دوں گی. آئی جے اب تم جاؤ پلیز. آئی جے بات سنو میری. آئی جے پلیز لیسن آئی جے. چلو مت کرو ایسا آئی جے. بات سن لو میری آخری بار پلیز. پھر تم سے کبھی کچھ نہیں کہوں گا آئی جے. آخری بار. توبہ استغفر اللہ. آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں مسٹر نجیب؟ ہم کتنے مہینوں سے ایک ہی کمرے میں ہیں، ابھی تک آپ کو عادت نہیں ہوئی؟ ہماری خوشحال شادی کی بھی آپ کو عادت نہیں ہے. جو بھی ہو، مجھ سے ابھی بھی ایک اجنبی کی طرح برتاؤ کرتے ہیں، حالانکہ میں آپ کی بیوی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ بھول چکے ہیں کہ آپ نے اپنی شادی کن شرطوں پہ کی تھی. آپ اس ذمہ داری کو آخر ٹینشن کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کی باجی نصرت میڈم جب سے آئی ہیں آپ آخر نروس کیوں ہیں؟ ویلکم میڈم. ہیلو. تھینک یو. شرمین، سب لوگ سو گئے ہیں کیا؟ جی میڈم، سب سو گئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر تم بھی جا کے سو جاؤ. اوکے، گڈ نائٹ. گڈ نائٹ. گڈ نائٹ. اب جب کہ ہر کوئی سو چکا ہے تو ہم تھوڑی دیر پلے اسٹیشن کھیل لیتے ہیں. اصل میں تھوڑی دیر سو جاؤں تو اچھا ہوگا یاسمین، میرا سر درد کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی اپنے لیے کافی بنا کر سو جاؤں گی. گڈ نائٹ. گڈ نائٹ. یاسمین
اتنا انڈرسٹینڈنگ ہونے کے لیے تمہارا تھینک یو. مام آپ پلیز ادھر آ سکتی ہیں؟ کیا ہوا بیٹی؟ کیا کچھ ہو گیا ہے؟ میں یہ جاننے کے لیے آئی ہوں کہ آخر کیا ہوا ہے مام. کیا مطلب ہے؟ ادھر آئیں. چنار نے آج جب اپنی پپو سے بات کی اس کے بعد سے وہ کچھ پریشان ہے مام. میں کب سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ اس بارے میں کچھ بتا ہی نہیں رہا ہے. شاید آپ کے شوہر نے کچھ بتایا ہو. جو موضوع مجھ سے متعلق نہیں ہے میں ان میں اب دخل اندازی نہیں کر رہی ہوں. گڈ نائٹ سویٹی. ٹھیک ہے آپ یہ کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتی ہیں مام لیکن کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ میں چنار کو مزید پریشان نہیں دیکھ سکتی ہوں اور مجھے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے مام. سمجھی آپ؟ عشق کی یاد میں میری آنکھ سے آنسو نکال دیا. آپ کے ہاتھ میں ترب کا اکا آ گیا ہے تو آپ آخر تک کھیلیں گی مام. پر آپ ایک بات یاد رکھیں آنے والے وقتوں میں آپ کو میری ضرورت ضرور پڑے گی. مہینوں کے بعد ہم نے پہلی دفعہ کچھ کرنے کا ایک ساتھ سوچا اور وہ یقیناً ہمارا پلان برباد کرنے کی کوشش کریں گے. چنار کو پتہ نہیں ایسا کیا کہا کہ وہ اس طرح سے بہیو کرنے لگا. ندرت میڈم کو یہاں آنے کا سبب پتہ چل گیا ہے. ان کا کیا لینا دینا؟ وہ عورت یہ سوچ رہی ہے کہ مسٹر نجیب اور اقبال میڈم چنار کی صحیح دیکھ بھال نہیں کر پا رہے. جب چنار نے اپنے آپ کو آگ میں پھینک دیا تھا تو اس نے معاملے کو انتہا پر پہنچا دیا. ہاں ہم کیوں اتنے عرصے سے چنار کو سنبھال نہیں پا رہے اور وہ ایک لمبے چوڑے منہ کے ساتھ اس کو سنبھال لے گی. ندرت میڈم اسے نہیں سنبھالیں گی سویٹی. اس کی مستقبل کی بیوی اسے سنبھالے گی. کیا بیوی؟ ہاں میری جان. لگتا ہے کہ وہ چنار کی شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں. کیا؟ زہرا تم کیا کر رہی ہو؟ وہ میں معافی چاہتی ہوں. میں کچن ڈھونڈ رہی تھی پانی لینے کے لیے. مجھے کچن نہیں مل رہا. مجھے پانی پینا ہے. اب میں واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی اسے بھی نہیں ڈھونڈ پائی. ٹھیک ہے اٹس اوکے. آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں. نہیں زحمت نہیں کریں. میں خود جا کے پی لوں گی. اوہو کوئی مسئلہ نہیں. کیسی زحمت؟ میں نے بھی پانی پینا ہے. تو وہ کیا اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں؟ چنار بھی بچہ ہے وہ فوراً قبول کر لے گا یہ پرپوزل. اور وہ اس کی نازی آفیسر اور ان کی مددگار اقبال میڈم اور نجیب صاحب کوئی بھی چنار کے بھلے کے لیے سب نہیں کر رہے بلکہ یہ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ چنار کو مجھ سے الگ کر سکیں. حتیٰ کہ جو ہونا تھا وہ ہو جائے گا. کم از کم وہ کائسری سے ایک دیہاتی لڑکی لے کر آتے. مطلب اس پپو کی آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہم یہاں سے چنار کی تصویریں انہیں پوسٹ کر دیتے اور وہ وہاں پر کسی سے اس کا نکاح کروا دیتے. کسی کے جانے کی ضرورت نہیں رہی سویٹی. ندرت میڈم ہاتھ پکڑ کر لے کر آئی ہیں ویسے بھی ایک دلہن کو. کیا؟ پلیز مام یہ بالکل نہیں کہے گا کہ اس نوکرانی جیسی لڑکی سے. آؤ. تم استنبول میں کب تک ہو؟ پتہ نہیں.
फिर कुछ दिनों तक तो तुम हो यहाँ। आते वक्त खाला ने कहा था कि हम इस्तांबुल घूमेंगे, लेकिन कितना रहेंगे ये नहीं बताया था। और जब वो वापस जाने का कहेंगे तो हम चले जाएंगे। ठीक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, इतने बेहिस हो सकते हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है मॉम। चिनार वो कभी भी इस लड़की से शादी नहीं करेगा मॉम। एक चीज है तो मिस कर रहे हो यास्मीन, वो लड़की नुदरत मैडम के लिए और ज्यादा अहम है। पहली बात ये कि जो तुम बोल रही हो कि फैमिली पर नुदरत मैडम का बहुत असर और रसूख है, और मिस्टर नजीब समेत कोई भी उस औरत के सामने अपनी आवाज नहीं निकालता। ठीक है, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि चिनार ने इसके आगे अपना सर नहीं झुकाया होगा। वैसे भी मैं इस बकवास को मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहती। यास्मीन स्वीटी, चिनार ने सिर्फ शादी करने से मना किया है, उसे खबर तक नहीं कि दुल्हन बनने वाली जहरा है। ठीक है, मैं कल ही इस लड़की से पूछ लूंगी कि क्यों वो चिनार के आगे पीछे घूमती रहती है। वो सिर्फ वही करे जो उसे करना है। हरगिज नहीं। कभी कभी तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि तुम मेरी बेटी हो। अगर चिनार को पता चल गया कि उसकी शादी उस लड़की से होगी तो वो उस लड़की को फौरन घर से निकाल देगा, समझी तुम? इसलिए तुम ऐसे बर्ताव करोगी कि तुम नहीं जानती हो। क्यों मॉम, क्या उसको पता नहीं चलेगा? हाँ, या फिर आप डर गई हैं कि कहीं आपके मियाँ को इस बारे में ना पता चल जाए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपने शौहर से ये मालूमात हासिल की हैं? वैसे भी मेरे कुछ अपने मुख्तलिफ तरीके हैं, और अगर मुझे मिस्टर नजीब से पता चलता तो मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ती। ओहो, आप इस झूठी शादी को कुछ ज्यादा ही संजीदा नहीं ले रही हैं? तुम बकवास बातें मत करो। शाम में मैंने उस लड़की का मुंह खुलवाने की कोशिश की थी, उसे कुछ भी नहीं पता। उसकी खाला उसे इस्तांबुल घुमाने का कहकर लाई है, इसीलिए तुम भी चिनार से इस बारे में कुछ मत कहना। अगर लड़की के कानों में बात पहुंच गई तो वो भी हवा में उड़ने लगेगी, समझी तुम? ठीक है, तो फिर आइडियाज अपने तक रखा करें मॉम। यास्मीन मेरी बात सुनो, आज के बाद बहुत सी रुकावटें आएंगी। मैंने कहा कि तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन तुमने रद्द कर दिया। तुमने कहा अपनी नाक हर चीज में मत डालें, लेकिन देखो शाम होते ही तुम परेशानी में आ गई और तुम मुझ तक खुद आई हो। प्लीज स्वीटी, मुझे मदद करने दो, तुम्हारे सामने बहुत रुकावटें आएंगी। चिनार, गुड नाइट चिनार। ये क्या, रात के इस पहर तुम जहरा को महल घुमा रहे हो क्या? नहीं, जहरा को प्यास लगी थी और उसे किचन का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं इसको किचन तक ले गया। आप दोनों को नींद नहीं आई? हम दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। पूरा दिन हो गया है, हमें बात करने का वक्त ही नहीं मिला, है ना स्वीटी? ठीक है, मैं जहरा को उसके कमरे तक छोड़ दूं, कहीं फिर ना गुम जाए। चलो। सुबह मिलते हैं। मिलते हैं बेटा। गुड नाइट चिनार। यास्मीन, अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं रात मंसूबा बनाए बगैर नहीं सोती स्वीटी। गुड नाइट। ओह गॉड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत खूब, आप तो अलार्म क्लॉक की तरह हैं। हर दिन उसी वक्त पर उठकर आप उस बाथरूम से तैयार होकर निकलते हैं। माशाअल्लाह, आप भी हर दिन जैसे किसी फैशन शो में जाती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ कपड़े पहनती हैं, और किसी वजह से आप वो चीजें पहनना चाहती हैं जो मैं हरगिज नहीं चाहता। क्या आप वो पहने? काश आप मेरी बात सुनती। हाँ, यानी आपने नोटिस किया कि मैं क्या पहनती हूँ? तौबा तौबा।
मैं मदद करूं? मैं लगा लूंगा। प्लीज मेरे प्यारे शौहर, मुझे अपने बटन लगाने की इजाजत देंगे? आपका आज का प्लान क्या है? क्या होगा, हर रोज की तरह कंपनी जाऊंगा। मैं आज थेरेपी के लिए जाऊंगी। शाम में एग्जीबिशन भी है जिसकी हर हाल में आपको दावत आई होगी। अगर आप चाहें तो एक साथ चलें। बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत ज्यादा काम है आज। अगले हफ्ते हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। गुड मॉर्निंग मिस्टर नजीब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जमरुद मैडम। क्या करना है मरबत? मैं गंदे कपड़े लेने आई थी। क्या तुम्हें सिखाया नहीं गया है कमरे में किस तरह दाखिल हुआ जाता है? माफ कीजिएगा जमरुद मैडम, मैं ये जानती नहीं थी। अगर आप चाहती हैं तो मैं बाद में ठीक है आती। ठीक है, जो होना था वो हो गया। जो करने आई थी वो करो और जाओ। देखो, यहाँ से ड्राइव करके जाना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप एक नई दुनिया में पहुँच गए हो, बिल्कुल जन्नत का नजारा। तुम समंदर को पूरा एक ही नजर में देख सकते हो। वैसे क्या तुम जानते हो, दुनिया के सारे ही जजीरे इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन दिस वन इज वेरी डिफरेंट। हम जरूर जाएंगे यहाँ। मैंने इसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। तुम जब चाहो हम जा सकते हैं, सिर्फ हमें बुकिंग करानी होगी। कैसा लगा? पसंद आया ना? मैं क्या कहूँ, तुमने हर चीज इतनी सोची है, तैयारी की है। मेरे ख्याल में मेरे लिए ये चीज अच्छी होगी। आई एम सो हैप्पी। तो इसका मतलब हम छुट्टियों पर एक साथ जा रहे हैं? ठीक है, समझ गई। मैं अभी से रिजर्वेशन करा लेती हूँ हमारे लिए। सब कुछ खूबसूरत होगा चिनार, तुम एंजॉय करोगे। हाँ, मजा आएगा। आज आपका दिन है जमरुद मैडम। गुड मॉर्निंग इकबाल मैडम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? क्या तुम्हें अपने रोल की आदत हो गई है? जी इकबाल मैडम, आपकी दी हुई प्रोफाइल मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ ली है। मैं एकदम तैयार हूँ। आला, अब मेरी बात सुनो। आज तुम एक थेरेपिस्ट से मिलोगे। थेरेपिस्ट से? किस लिए? जमरुद मैडम से पहली मुलाकात के लिए। आज उनका एक थेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है। वैसे तो वो रोज भी वहाँ जाएं तो उनको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जो भी हो, हमें इस मौके से पूरा फायदा उठाना चाहिए। ओके इकबाल मैडम, आप एड्रेस बताएं। चलो, अब तुम कागज कलम लो और एड्रेस लिखो। मैं बता रही हूँ। वेलकम सर। थैंक यू। क्या मैं एनजी से मिल सकता हूँ? जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल मुझे एनजी से मिलना था। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ पर होगी? वो किचन में होगी। माफ कीजिएगा, एनजी यहाँ पर है? हाँ, वहाँ है। एनजी? क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? निकाल दिया। मगर क्यों, कैसे? ठीक है, तुम चुप हो जाओ, हम बाहर बैठ के आराम से बात कर लेंगे। चलो अब बाहर चलते हैं, फिर बता देना क्या हुआ। चलो। हेलो, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे एक काम था आपसे। हमारे लिए जो कंपनी हॉलिडे पैकेज अरेंज करती है उसका नंबर था ना तुम्हारे पास? क्या तुम प्लीज उन्हें मेरे लिए कॉल कर सकती हो? 2 रिजर्वेशंस करवानी है मालदीव्स के लिए, लेकिन मुमकिन हो तो प्लीज जरा जल्दी का करवा देना। हम दोनों को बहुत जल्दी है हॉलीडेज पे जाने की। हो सके तो कल भी करवा सकती हो या फिर आज, जहां तक पॉसिबल हो प्लीज अर्ली करवा देना। और मुझे बहुत अच्छा टाइम गुजारना है। जो तुम्हारे हाथ में हो कर देना, जो तुम्हें ठीक लगे। बाय बाय।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं माफी चाहती हूँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बहुत गर्म था। असल में मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। कल अंडा, आज चाय। पता है मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे सामने जब भी कोई रुकावट आती है तो मैं उससे टकराती हूँ। सी यू। तुम्हारे काम में आसानी है। उस स्टूपिड इडियट का क्या होगा? खाया नहीं, पिया नहीं और जाकर मेरी बॉस से शिकायत कर दी। क्या हुआ जनाब? तो वो इडियट सॉस के बिना खाना नहीं खा सकता। परेशान हो गई हूँ। अपनी पसंद का मेन्यू चाहते हैं और ना दे सको तो मैं ही कसूरवार। मैं क्या करूँगी अब? कोई मसला नहीं इसमें, यानी मिल ही जाएगा तुम्हें काम कोई। इतना आसान नहीं होगा और ये काम ढूंढने तक मैं क्या क्या सहूंगी। और ऊपर से मेरे ऐसे दिन आने पर काम ढूंढना मेरे लिए कोई लग्जरी नहीं है। मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है। क्यों? कोई खास मसला? मेरे पापा पर कर्ज है। अगर मैं महीने के आखिर तक पैसे ना जमा करूं तो वो लोग दरवाजे पर आ जाएंगे। तुम उदास मत हो, पैसों का मसला तो हल हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। कैसे हल हो जाएगा करीम? मैं दे दूंगा, लेकिन उधार। नहीं शुक्रिया, नहीं हो सकता। अब मैं किसी से उधार नहीं लेना चाहती, खास तौर पे तुमसे। मुझे काम की जरूरत है। जो भी हो यार, तुम उदास मत हो मेरी जान, मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर ही दूंगा। तुम्हारी बीवी अब तक नहीं आई है? उसे एक काम था बाजी, वो जल्दी चली गई। क्या काम था उसका सुबह सुबह? तुम नहीं जानते? एक मर्द को क्या पता नहीं होता कि उसकी बीवी कहाँ क्या काम कर रही है और हम पे क्या मुश्किलें आने वाली हैं। सारी तैयारियां हो गई हैं, मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। थोड़ी देर में मैं वहां चला जाऊंगा और आपको खबर भी दे दूंगा। इकबाल मैडम, लगता है कोई अच्छी खबर आई है। हकीकतन इकबाल, ये क्या लड़के लड़कियों की तरह तुम्हारे हाथ से मोबाइल ही नहीं छूटता? क्या तुम्हारी जैसी औरत को ये सूट करता है? आपा, जिस स्टोर से मैं शॉपिंग करती हूँ उन्होंने मुझे खबर दी है कि उनके यहाँ सेल लगी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रेहान। गुड मॉर्निंग। हमारे लिए सुबह कब की शुरू हो गई है रेहान मैडम? माफ कीजिएगा बाजी, मैं लेट हो गई। बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। दूल्हा मियाँ कहाँ है? जब से मैं आई हूँ ना तो वो रात के खाने पर और ना ही सुबह के नाश्ते पर नजर आया है। आजकल हम बहुत काम कर रहे हैं बाजी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और मेहमत उसकी तैयारी कर रहा है। चनार जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, तुम बहुत लकी हो। जिसका तुम पूरी जिंदगी इंतजार कर रही थी वो अब तुम्हारे हाथ में है। कुछ समझ नहीं आया बाजी। आजकल कंपनी की सारी सिग्नेचर्स तुम ही कर रही हो। तुम और तुम्हारा शौहर बड़ी जान लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन इतने जोशीले नहीं हो जाना। तुम लोग एक बात याद रखना, अलगाज मर्द हमेशा कंपनी के सरबराह रहेंगे। चनार ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। मैंने ये खुद नहीं चाहा था बाजी, ये सब चिनार की मर्जी से हुआ है। मैंने पुरानी बातें नहीं पूछी हैं रेहान, मैं बस बता रही हूँ कि आगे क्या होगा। बात खत्म। गुड मॉर्निंग। कोई नहीं जानता कि कितनी देर हो गई है। जो भी हो दोपहर हो गई है। ये गुड मॉर्निंग क्या है? थैंक यू। बैठो, नाश्ता करो। दरअसल मैं कल रात सुबह तक सो नहीं पाई थी, काम से मुतालिक तैयारी कर रही थी, वरना मैं और जल्दी आकर आपको बहुत खुश करना चाहती थी डियर आंटी। क्या तैयारियां कर रही हो तुम? अंकल, मैंने हॉलिडे पे जाने का फैसला किया है। तुमने अच्छा सोचा है। थोड़ा दूर होना और अपने दिमाग को आराम देना अच्छा है। वापस आकर तुम अपने काम दोबारा शुरू कर सकते हो। यकीनन। चिनार अगर कहीं अकेला बाहर चला जाए तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा।
मैं अकेला नहीं जा रहा। यास्मीन साथ जाएगी। वेलकम जमुरत मैडम। थैंक यू। कैसी हैं मैडम आप? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे लगता है मिस्टर नजीब की वजह से हमारी पिछले हफ्ते की बातों में जो आपके दरमियान रिश्ता थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो इस हफ्ते आप लोगों ने क्या क्या किया इस पर बात कर लेते हैं हम। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने कब से मालदीव जाने का सोचा था, तो मैंने यास्मीन से बात की और उसने सब कुछ अरेंज किया। मैंने हॉलीडे का मतलब कोई करीबी जगह सोची थी। मैंने सोचा कि तुम 1-2 दिन में वापस आ जाओगे, इसलिए हाँ कह दिया कि अगले हफ्ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। पिछली मीटिंग पर भी तुम नहीं आए थे और ये बात मेंबर्स के भरोसे को चोट पहुंचा सकती है। पोस्टपोन कर दें अंकल, हमने पहले भी तो किया है ना, और मुझे नहीं लगता कि भरोसा टूटेगा। लेकिन मैं फिर भी ब्रीफिंग करूंगा मेंबर्स के साथ, लेकिन मुझे ये ब्रेक चाहिए। अब तुमसे क्या कह सकते हैं बेटी। चलो, चिनार तो कंपनी का मालिक है, वो चाहे तो चला जाए छुट्टियों पर, ये चाहे तो अपना काम करे। क्यों? तुम तो वहाँ काम करती हो, अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकती। मैंने गलत कहा रेहान? बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, तुम्हारी टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई है यास्मीन। तुम जानती हो कि तुम्हें अपनी क्रिएशन ड्रॉ करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट कराना है और ये जरूरी है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में सारी एडजस्टमेंट्स पहले से ही कर चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। यानी तुमने अरेंज कर लिया है, मतलब ये कि तुम आइलैंड पर सनबात ले रही होगी और लोग तुम्हारी जगह काम कर रहे होंगे, ऐसा ही है ना? इकबाल, नजीब, अपना गुस्सा पहले बंद करो। बच्चों पे इस तरह गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग क्या चाहते हैं उन्होंने वाजे कर दिया है। छोड़ो, जो करना चाहते हैं करने दो। चाहे मैं उन्हें बच्चे भी कहूँ तो वो बड़े और समझदार हैं, क्योंकि उन्होंने एक फैसला कर लिया है और जो सही होगा वो करेंगे। लेकिन आपा, जरा रुको बहू, जरा रुको। वैसे भी वो बहुत ज्यादा बोर हो रही हैं। उनके साथ जो भी हुआ है वो आसान नहीं था, और हम जो चाहते थे वो कल हमने चनार को बता दिया। अब आगे उसकी मर्जी है। मेरे बच्चों, तुम लोगों का सफर साथ खैरियत के गुजरे। यकीन है आप लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। शुक्रिया आपका। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं बोर्ड मेंबर से ब्रीफिंग करता हूँ। और क्योंकि मुझे भी बॉस से इजाजत मिल गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी पेशेंट्स को 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दूँ। बॉन एपेटीट डियर इकबाल मैडम। क्योंकि वो छुट्टी पर जा रहे हैं तो मैं काम पर जाती हूँ। कम से कम कंपनी बगैर किसी सरबरा के तो नहीं चल सकती ना। आपा, आपने ये क्या किया? एक छोटी सी चिंगारी थी, आपने उसे इतनी बड़ी आग बना दिया। बेटी, मुझे 1 कप चाय दो, ये ठंडी हो गई। इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी कही हुई बात पे मुझसे हिसाब पूछोगे? अस्तगफुरुल्लाह बाजी, क्या हमने शाम में ये बात नहीं की थी कि चनार जिस गलती पे पड़ा है उसे हम उससे निकालेंगे? छोड़ दो उनको, थोड़ा जज्बाती होने दो। लेकिन कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप कैसे रोकेंगी बाजी? मैंने कुछ और सोचा है।
ہم کب سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی مجھ میں اپنا انٹرسٹ ظاہر ہی نہیں کیا، اور ان سب باتوں کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے. تو پھر کیا آپ اور زیادہ ایکسائٹمنٹ چاہتی ہیں؟ ارے نہیں میری جان، مطلب وہ میرا سٹائل نہیں ہے، بلکہ کہا جائے کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر کیسا تعلق ہے؟ مطلب ہمیشہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مرد کیوں مجھے بری نظر سے دیکھتے رہے ہیں. میری حیثیت کو کبھی نہیں سمجھا. میرے شوہر کمال میری سوسائٹی کے تعلقات سے رنجیدہ تھے. شفیق نے میرا پیسہ استعمال کیا، یہاں تک کہ میرے بھائی اکرام نے بھی مجھے استعمال کیا. نجیب ویسے نہیں ہے، نجیب بالکل مختلف ہیں. ایک دفعہ بھی مجھ سے کسی چیز کی امید نہیں کرتے. وہ ہر حال میں خوش رہنے والے ایک آدمی ہیں. سوسائٹی کے اندر مجھے تحفظ دے رہے ہیں. میں دوسروں کو ہمیشہ اپنے اوپر محسوس کرتی ہوں، لیکن جب ہم بات کرتی ہیں تو وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں. میری خطاؤں کو چھپا دیتے ہیں، مجھے بتا دیتے ہیں. جب لالے کا انتقال ہوا تو میں نے ان کا اتنا مختلف چہرہ دیکھا تھا کہ جیسے ان کا اپنا بچہ مر گیا ہو. خاص طور پر میرے دکھ کے معاملے میں. نیل میڈم اگر نجیب نہیں ہوتے تو میں اس صدمے سے اتنی جلدی باہر نہیں آتی. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس آنے کا مشورہ انہوں نے دیا تھا. کیا مجھے پتا نہیں کہ وہ کتنے مختلف ہیں، جیسے کسی باپ کی طرح شاید، یا کسی بڑے بھائی کی طرح بھی. مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے. کیا آپ کے خیال سے بھی یہ عجیب ہے؟ سمورت میڈم، ایک بات پوچھوں میں آپ سے؟ آپ نے بتایا ہے کہ مسٹر نجیب اور اقبال میڈم کے درمیان کوئی تعلق تھا. آپ کے خیال میں ابھی تک مسٹر نجیب اقبال میڈم کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں میری جان، اب کیسے؟ مطلب ہاں، ایک وقت ان کے درمیان ایک تعلق تھا، لیکن ویسے بھی اس عورت کو کیسے پیار کیا پتہ نہیں. وہ تو اتنی حسین بھی نہیں تھی، لیکن یقیناً میں نہیں جانتی. کیسے ہوگا یہ کام؟ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. اگر بازی الٹی پڑ گئی تو بہت ہنسی اڑے گی، خدا کی قسم. میں نے ولولہ پھیلانے کے لیے جو کہا ہے وہ کرو. آپا، آپ نہیں جانتی کہ زمرد میڈم اور اس کی بیٹی کیا چیز ہے. شیطان بھی انہیں دیکھتا ہے تو ڈر کر بھاگ جاتا ہے. انہوں نے تمہیں کافی زیادہ ڈرا دیا ہے، اس لیے تم سب ایک کونے میں دب کے رہ گئے ہو. یہ کیا بات ہوئی آپا؟ تمہاری کیا کارکردگی ہے؟ نہ ہی تم اپنے بیٹے کو راستے پر لا سکی ہو، اور نہ ہی تم اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے الگ کر سکی ہو. اوپر سے میرے ڈھونڈے ہوئے حل میں ٹانگ اڑا رہی ہو. لیکن نہیں، اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، انہیں گھومنے دیتے ہیں. نہیں، وہ نہ گھومے آپا، مگر ہمیں ان کے آڑے آنا بہت ضروری ہے. لیکن کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ اگر آپ اپنی بات میں وزن ڈال کر منع کر دیتے کہ وہ چھٹیوں پر نہیں جائیں گے تو میرے خیال میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. نجیب، ہمارے روکنے کے باوجود چنار جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. آپ نہیں جانتی، اگر لڑکی دیکھ لیتی کہ ہم نے اس کی بات مان لی ہے تو وہ ٹھیک سے منمانی کرتی. پھر ہم اسے لگام نہیں دے سکتے. اگر یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا تو ہم چنار کو کھو دیں گے. کیا آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہم پر کبھی یقین نہیں کرے گا. میں اپنے بھائی پر بھروسہ کر رہی ہوں. تم بھی ولولہ دکھانے کے لیے تھوڑا جوش دکھاؤ اور ہمت کرو. ہمیں یہ کام یکجہتی کے ساتھ کرنا ہوگا، سمجھ گئی تم؟ بس اتنا ہی. مسٹر نجیب سے جل تو نہیں رہی اس تعلق کی وجہ سے؟ چلنا نہیں میری جان، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یقیناً میں نے صرف اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہا ہے. یہ یقیناً میں جل نہیں رہی ہوں. ٹھیک ہے میڈم زمرد، اس ہفتے کی میٹنگ مکمل ہوئی، لیکن میرے خیال سے اور بھی زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے. پتہ ہی نہیں چلا وقت کتنی جلدی گزر گیا. جو باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں، ہم جب ان پر بات کرنا شروع کرتے ہیں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا؟ اوکے، تو پھر ہم ویکینڈ پر ملیں گے. سی یو. بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.
वीकेंड पे मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए। कोशिश करें वो इसी वक्त पर हो। ठीक है, जुमेरात ही को कर दें। हैव अ गुड डे। आई एम रियली सॉरी मैडम, मैंने आपको देखा नहीं। सॉरी। मैंने भी नहीं देखा था, कोई बात नहीं। सॉरी अगेन। इट्स ओके। शुक्रिया बेटी। चलो तुम भी तैयार हो जाओ। अब जबकि हम आ गए हैं तो थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं। जी अभी होती हूँ। हाँ, जो मैंने तुम दोनों से कहा है उसे अच्छे तरीके से सोचना। नजीब, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मुझे आपा की बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। क्या सीधा है, क्या टेढ़ा है, मैं भी हैरान हूं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी दवाइयां ले आएं, फिर मैं सोचता हूं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नजीब, मेरे ख्याल से ये फर्ज आपकी बीवी का है। ये सबब क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जब आप दवाइयां लेकर आती हैं तो मुझे ज्यादा फायदा होता है। मिस्टर नजीब से जल तो नहीं रही इस ताल्लुक की वजह से? जी जमरत मैडम। मैंने आपको यकीनन परेशान नहीं किया होगा, है ना? मैं आपसे एक दरख्वास्त करने वाली थी। जी बोलिए। वो करीम शायद आजकल थोड़ा स्कूल बंक कर रहा है, इसकी वजह नहीं मालूम। मैंने थोड़ी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर मैं एक औरत हूँ तो हर चीज नहीं समझ पा रही। अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूँ, आप करीम को एक डिनर पर ले जाकर समझाएं और वहाँ जरा आप बात करें। अगर हम इस मैटर पे शाम में बात करें तो? समझ गई। ओके, फिर शाम में मिलते हैं। मिस्टर नजीब, एक बात करनी थी। अगर सुबह जिस एग्जीबिशन का जिक्र किया था उसमें आपने आइडिया चेंज ना किया हो तो हम चलें? नहीं, चेंज नहीं हुआ जमरत मैडम, मैं बता चुका हूँ, मैं बहुत मसरूफ हूँ। मैं समझ रही हूँ, मैं अभी अकेले नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर नहीं जाएं, या तो कंपनी लेने के लिए कोई अच्छा दोस्त ढूंढ लें। ओके।